Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal des provinces. Nous sommes le lundi 5 octobre 2020. Le monde célèbre chaque 5 octobre la journée mondiale des enseignants. À l'instar donc des autres pays du monde, le Tchad commémore aussi aujourd'hui cette journée. À Amtimana, chef-lieu de la province du Salamat, donc la journée mondiale des enseignants a été célébrée par le corps enseignant. Cette cérémonie a également été présidée par le gouverneur Yambay Massira Abdel. Reportage Mahmoud Abdel Banat. Célébrée dans le monde entier, la journée mondiale des enseignants offre l'occasion à ces derniers de se retrouver, de réfléchir et de repenser au contexte socio-économique dans lequel ils exercent leurs fonctions. Les enseignants menés en temps de crise, repenser l'avenir est le thème de cette année. Quant au secrétaire général du syndicat des enseignants du Salamat, Al-Mahdi Al-Khalil, la journée du 5 octobre permet aux enseignants de se rappeler de leur rôle et de leur mission non négligeable dans un monde de turbulences et de mutations. Le gouverneur de la province du Salamat a précisé que le système éducatif est placé au cœur des priorités du chef de l'État. Comme vous le savez, le maréchal du Tchad accorde une place spéciale au système éducatif tchadien. C'est à ce titre que des instructions ont été données pour prioriser le paiement régulier de vos salaires, ainsi que la mobilisation d'importantes ressources pour soutenir tous les investissements en faveur de l'éducation nationale. Dans la motion de recommandation adressée au gouvernement, les enseignants ont notifié la mise à la disposition dans les établissements des équipements d'hygiène et d'assainissement, la prise en compte de titularisation et des avancements entre autres. Rappelons que des outils de formation éducative ont été remis au gouverneur du Salamat. السيدات والسادة أهلا وسهلا بكم وبحضور والي ولاية وداي الجنرال إبراهيم محمد سعيد وعدد من المسؤولين بالمجال التعليمي. احتفل معلمو ومعلمات ولاية وداي كغيرهم من المعلمين باليوم العالمي للمعلم، والذي يصادف 15 أو 5 من شهر أكتوبر من كل عام. تفاصيل الخبر لدى زينب الطيب محي الدين. تحت شعار القيادة في أوقات الأزمات وإعادة التفكير في المستقبل، احتفل معلمي ولاية وداي باليوم العالمي للمعلمين الذي يصادف 5 من أكتوبر من كل عام، واختير هذا اليوم من قبل منظمة اليونسكو. باسم لجنة التنظيم عبد الله أحمد بشارة قدم كلمة شكر فيها الحضور والأشخاص الذين ساهموا في إنجاح هذا الحفل. الأمين العام لنقابة المعلمين فرع ولاية وداي محمد يوسف حسين قال أن هذا اليوم يعتبر يوم تاريخي للمعلمين، مضيفا منذ ظهور وباء كورونا في البلاد اتخذت السلطات العليا بالبلاد إجراءات احترازية ضد هذا الوباء، وقررت الحكومة دراسة منظمة عبر التلفزيون والراديو لتتماشى مع هذه الفترة العصيبة، ناشدا الحضور أن التعليم يخص كل معلم ومعلمة. كما شكر السلطات العليا بقيادة رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو الذي يسعى دائما في تحقيق ورفع مستوى التعليم بالبلاد. حاكم ولاية وداي الجنرال إبراهيم سعيد محمد أثناء ترأسه للمناسبة هنأ المعلمين بهذا اليوم، مثمنا جهود المعلمين بالمبادرة التي قاموا بها تجاه الطلبة خلال 3 أشهر عبر الإذاعة والتلفزيون في فترة وباء كوفيد-19. وللتذكير جرى هذا الحفل وسط تدابير احترازية وقائية ضد فيروس كورونا. Zemil Chérif, il faut aussi signaler que les enseignants de la province de Silla ont également célébré aujourd'hui la journée mondiale des enseignants et c'est le secrétaire général de la dite province qui a présidé cette cérémonie. Chose vue et entendue avec Ben Arabi Abdelrazak.
L'enseignant a tout donné. L'enseignant a tout donné jusqu'au fond de son savoir. L'enseignant a tout donné. C'est dans cette ambiance que les enseignants de Silla ont célébré la journée mondiale des enseignants. Au-delà de son caractère festif, cette journée offre l'occasion de mettre en relief les progrès accomplis dans l'atteinte des objectifs escomptés, c'est entre autres d'assurer l'éducation à tous. Cette année, la journée est célébrée dans le contexte lié à la Covid-19. Le thème « Enseignants, leader en temps de crise et façonneurs d'avenir » interpelle tous les enseignants à mener des activités même en temps de crise. C'est pourquoi le secrétaire général de la section 7 de Silla, Abdourahmane Hamadaï, invite ses collègues à en faire plus à l'effet de relever les défis de l'analphabétisme. Dans les recommandations, les enseignants demandent au gouvernement d'améliorer leurs conditions de vie. Pour le secrétaire général de la province, Bakonou Jacob Vidakna, la fonction enseignante reste le meilleur baromètre de la santé d'un pays. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, en fait une priorité absolue. Bakonou Jacob Vidakna de déclarer que l'administration demeure consciente de ses responsabilités dans la recherche des voies et moyens susceptibles d'améliorer les performances des écoles. أما في ولاية تبستي فقد أطلق والي الولاية علي مايد كبير عملية مراجعة السجل الانتخابي بولايته، وذلك وسط حضور عدد كبير من المسؤولين الإداريين والعسكريين بالولاية. عائشة أحمد دقي. ولاية تبستي كغيرها من ولايات البلاد تشهد هذه الأيام عملية مراجعة السجل الانتخابي الذي تقوم به اللجنة الوطنية للانتخابات المستقلة سيني، حيث أطلق والي ولاية تبستي علي ميد كبير حثا سكان ولاية تبستي بضرورة الالتحاق بمراكز التسجيل لإحصاء أنفسهم في قائمة السجل الانتخابي، خاصة الشباب الذين لم يحصلوا على بطاقة التصويت في عام 2015 وكذا الذين انتقلوا من دوائر انتخابية إلى أماكن أخرى. كما أشار الوالي بأن الحصول على بطاقة الناخب هو السبيل الوحيد الذي يضمن للشخص حق اختيار مرشحه بكل حرية وشفافية، كما أنه واجب وطني لكل مواطن بلغ سن 18 من عمره. Célébration de la journée mondiale des enseignants à Ati pour être précis, le chef-lieu de la province du Bata. Les enseignants ont également commémoré cette journée. C'est le préfet du département du Bata-Ouest, Fatime Kosey, qui a représenté le gouverneur Mamad Tahir Dibrin Al-Hour. À l'entente de la cérémonie, l'hymne des enseignants a été chanté pour glorifier la profession enseignante. L'enseignant a tout donné jusqu'au fond de son savoir. Le secrétaire général du syndicat des enseignants du Tchad section du Bata, Ahmed Dibrin Ahmad, a souligné que le CET est aujourd'hui la force motrice de toutes les organisations syndicales, mais aussi et surtout un partenaire social du gouvernement. Il s'est félicité de la décision du gouvernement relative au dégel des effets financiers et celle au paiement dans un bref délai du 13e mois. Dans leur motion de recommandation, les enseignants du Bata demandent l'implication du syndicat des enseignants du Bata dans toutes les activités à caractère éducatif et le rétablissement de la carte professionnelle à tous les enseignants du Bata. Dans une autre motion, ils réaffirment leur soutien total à la plateforme syndicale revendicative de poursuivre la lutte pour l'apurement total des points et des revendications. La représentante du gouverneur, la préfète du Bata-Ouest, Fatima Boukarkosey, a d'abord félicité les enseignants pour tout ce qu'ils ne cessent de faire pour l'encadrement et la formation des futurs cadres du pays. Des attestations ont été décernées à quelques responsables administratifs de la province et des ONG et programmes pour leurs efforts en faveur de la bonne marche de l'école dans le Bata. ترأس مؤخرا والي ولاية إنيدي شرق أنقرباجم ميدير جاكوب ورشة تدريبية حول كيفية مكافحة كوفيد-19، وذلك لصالح عدد من الأطباء والممرضين بولاية إنيدي شرق. وقد نظمت هذه الدورة التدريبية أو نظمت من قبل المندوبية الصحية بولاية إنيدي شرق بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. تقرير الزميل زكريا يحيى زكريا. كيفية التعامل مع مرضى فيروس كورونا والوقاية الشخصية للطواقم الطبية هو الهدف من تنظيم هذه الورشة التي نظمتها المندوبية الصحية بولاية إنيدي الشرق
بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. وتأتي هذه الورشة عقب تسجيل الولاية لأول حالة إصابة في الأسبوعين الماضيين. لدى افتتاحه أعمالها أشار والي ولاية نادي الشرق غرب جمدير جاكوب إلى أن الازدياد الملفت لأعداد المصابين بالفيروس في الولايات يتطلب إقامة مثل هذه الدورات التدريبية. مندوب الصحة دكتور رمتنباي جسنا قال بأن اليومين الكاملين تمكنهم من تناول مواضيع مهمة حول الكشف المبدئي وعملية وقاية العاملين في الحقل الطبي. في ناس كورونا فيروس خرجهم ده كله، ما في الناس بيرسلين معاهم يكونوا موجودين فوق الطبيب دول مع الانفلونزا دول موجودين فوق. المهم المفروض نساعدهم بعلم التدريب عشان هم يقدروا يشيلوا شارج أمام الناس المدكرة. حضر الدورة أطباء وممرضين من مقاطعات كورة، مردي وأمجرس. كما تعد هذه الدورة هي الأولى من نوعها منذ إعلان البلاد تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في 19 من مارس الماضي. Sachez également que les enseignants de la province du Mayo-Kébi-Est ont commémoré avec force ce matin la journée mondiale des enseignants. Alain Youmou. Cette journée est à double enjeu car elle obéit à son thème central et permet le brassage de différents corps enseignants sur les échanges des conditions de vie et de travail et sur la mission même à eux assignée, celle d'éduquer et former les citoyens. Le secrétaire du 7 de Mayo-Bonei, Hassan Dobio, a mis l'accent sur les difficultés éprouvées dans l'exercice de leur profession des enseignants des universités et la mauvaise gestion administrative. Le préfet du département de Mayo-Bonei déclare que le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, en plaçant son mandat sous le signe de la renaissance de l'école tchadienne et en intégrant 20 000 jeunes à la fonction publique, a lancé un signal fort à la jeunesse pour faire hisser le Tchad en un pays émergent d'ici à l'horizon 2030. Ramadan Diarcia demande aux enseignants absents à leur poste de les regagner sans délai, car dit-il qu'on ne peut parler de l'enseignement de qualité sans se mettre résolument au travail en bannissant la paresse. Les enseignants recommandent le gel des avancements, le paiement des frais de transport, la gestion rationnelle des enseignants et la réhabilitation des crédits de fonctionnement. Recommandations qui seront transférées à qui de droit, assure le préfet Ramadan Diarcia. La cérémonie a pris fin par un défilé sous le chant « L'enseignant a tout donné ». نظم مؤخرا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمدينة موسوكوري نظم دورة تدريبية لصالح القادة الدينيين والتقليديين حول محاربة التطرف وصحة الإنجاب. وقد ترأس المناسبة حاكم ولاية حجر لميس حوا عثمان جامع. تقرير محمد صالح الحسين. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان نظم دورة تدريبية للقادة الدينيين والتقليديين ومعلمي المدارس القرآنية بمدينة مسكوري، وذلك لمحاربة العنف في أوساط الشباب وتعزيز صحة الإنجاب. وقد رحب الشيخ محمد مصطفى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرع ولاية حجر لميس بالحاضرين على تلبيتهم الدعوة. مسؤول وفد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أكد أن الدين الإسلامي يحارب جميع أشكال التطرف. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية له أهداف، من أهم أهدافه محاربة التطرف ومحاربة العنف. التطرف الديني، التطرف الأخلاقي، التطرف الوطني، التطرف له أنواع كثيرة. أما حاكم ولاية حجر لميس الدكتورة حوا عثمان جامع أشادت بالدور الذي يلعبه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في محاربة العنف والتطرف، مؤكدة أن اختيار ولاية حجر لميس لم يأتي من فراغ. كما شكرت صندوق الأمم المتحدة للسكان على دعمه المتواصل للحكومة التشادية في تعزيز صحة الإنجاب ومحاربة العنف ضد المرأة، فإن هذه الدورة التدريبية تدخل ضمن جهود المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد.
Toute autre chose à présent, à Pala, chef-lieu de la province de Mayo-Kébu-Est, la CENI lance la campagne de sensibilisation. L'objectif, c'est de réviser le fichier électoral de cette circonscription administrative. Et la cérémonie a été présidée par le gouverneur de la dite province, Hassan Saline Doba-Djongsala. Le vote est un droit civique pour tout citoyen. Mais pour exercer ce droit, il faut être au préalable inscrit sur le fichier électoral. Raison pour laquelle la Commission nationale électorale indépendante CENI, en collaboration avec l'agence de communication NIMA, table sur la campagne de sensibilisation des populations pour les convaincre à s'enrôler. Cette campagne de sensibilisation sur la révision du fichier électoral lancée dans la province du Mayo-Kébu-Ouest dissipera les inquiétudes des citoyens sur le processus électoral. La présente rencontre avec vos chers leaders des groupes socio-professionnels, c'est de vous épauler à travers une campagne nationale de sensibilisation sur la révision du fichier électoral et l'inscription sur les listes électorales. Le processus électoral pour les échéances futures est lancé. Pour le gouverneur de la province du Mayo-Kébu-Ouest, la population doit saisir cette occasion qui lui est offerte pour s'exprimer dans les urnes. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, fait de la révision du fichier électoral et de l'inscription sur la liste électorale de nos compatriotes une action de portée nationale. La Commission nationale électorale indépendante CENI, en collaboration avec l'agence de communication NIMA, table sur la campagne de sensibilisation des populations pour les convaincre à s'enrôler. انطلقت اليوم بمدينة أبشي حملة توزيع الناموسيات المعقمة المقدمة من وزارة الصحة العامة والتضامن الوطني لصالح سكان الولاية بمركز سلامات الصحي. وقد أطلق الحملة والي ولاية وداي الجنرال إبراهيم محمد سعيد إلى جانب المسؤولين الإداريين والصحيين بالمنطقة. تقرير الزميلة زينب الطيب محي الدين. وقوفا وتضامنا مع سكان ولاية وداي وخاصة بعد اجتياح المنطقة بوباء الشيكونغونيا أي الكورنيالي، قررت وزارة الصحة العامة والتضامن الوطني مساعدة المواطنين سيما ضحايا هذا الوباء. لذا أطلق حاكم ولاية وداي الجنرال إبراهيم سعيد محمد حملة توزيع الناموسيات المعقمة المقدمة من وزارة الصحة العامة لصالح السكان، وذلك بمركز سلامات الصحي لمدينة أبشة. بهذه المناسبة مسؤولة مركز سلامات الصحي السيدة حاجة عائشة عواضة قدمت عرفانها للمندوبية الصحية لاختيارهم لمركزها ليكون فيه حملة الانطلاقة. باسم وزارة الصحة العامة المندوب الصحي لولاية وداي الدكتور عبد المحمود شين قال أن الحملة تدخل في إطار محاربة الشيكونغونيا والملاريا. عبد المحمود شين طلب من المسؤولين الإداريين والعسكريين وعمال الصحة الوقوف معهم من أجل نجاح الحملة. في كلمته لانطلاقة الحملة حاكم ولاية وداي جنرال إبراهيم سعيد محمد أفاد أن منذ شهر يوليو 2020 أعلن مركز سلامات الصحي ظهور وباء الشيكونغونيا، وبعد تزايده في المنطقة أخذت الحكومة التشادية كافة الاستعدادات اللازمة لمجابهة هذا الداء، وأن الحملة التي انطلقت اليوم جاءت بجهود من وزارة الصحة العامة والتضامن الوطني تحت رعاية مشير تشاد فقامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الذي يولي اهتماما بالغا لصحة المواطن التشادي. De Wadai, rendons-nous dans la province du Tibesti où la révision du fichier électoral a fait l'objet d'une campagne de sensibilisation organisée par le gouverneur de la dite province, Varey l'a dit. Se faire recenser requiert de la possibilité d'accomplir avec aisance son devoir civique. C'est en cela que dans la province du Tibesti, dans le cadre de la révision du fichier électoral entamée par la Commission électorale nationale indépendante du 1er au 20 octobre 2020, le gouverneur de la province du Tibesti, le Sénégal de division Ali Maïdé Kébir, sensibilise toute la population à l'âge de voter à se faire enrôler à l'effet de participer au scrutin prochain. L'autorité administrative du Tibesti qui cherche vaille que les consultations législatives soient une réussite dans sa province ne mâche pas ses mots. Face à la population de son essor territorial, le général de division Ali Maïdé Kébir a dévoilé
l'importance de l'enrôlement biométrique. Selon lui, avoir sa carte biométrique donne l'accès à voter le candidat de son choix. Le général de division, Ali Maïde Kébir, exhorte la population, surtout la jeunesse, à saisir cette opportunité pour se faire enrôler. احتفل المعلمون بولاية البطحاء باليوم العالمي للمعلم في مناسبة ترأستها محافظة البطحاء فاطمة بكر كوسي ممثلة للوالي. تفاصيل الخبر لدى الزميل محمد طاهر جبرين الحر. بكل ابتهاج وفرحة أحيا المعلمون بولاية البطحاء يومهم العالمي الذي يحتفل به كل عام منذ العام 1994. في بداية المناسبة وقف المعلمون لإنشاد النشيد الخاص بالمعلم، وبعد كلمة رئيس لجنة التنظيم قال الأمين العام لنقابة المعلمين في تشاد قسم ولاية البطحاء أحمد جبريل أحمد إن النقابة أصبحت اليوم المحرك الرئيسي للعمل النقابي في البلاد، ولكنها وقبل كل شيء تلعب دورا كبيرا فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، فهي شريك اجتماعي للحكومة. هذا وقدم معلمو البطحاء جملة من التوصيات طالبوا منها الإدارة المحلية بالبطحاء ضرورة إشراك نقابتهم في أي نشاط أو عمل يخص التعليم، وكذلك منح البطاقة المهنية لكل معلمي البطحاء. وفي رسالة أخرى قرأت أكد المعلمون على دعمهم الكامل للمنصة النقابية الوطنية في حوارها مع الحكومة من أجل إرجاع الحقوق الكاملة للمعلمين. وفي خطابها بهذه المناسبة ممثلة والي ولاية البطحاء محافظة البطحاء الغربية فاطمة بكر كوسي هنأت في البدء المعلمين لعيدهم وللجهود التي ما فتئوا يبذلونها لتعليم أبناء البلاد كوادر المستقبل، وذكرت بجملة من القرارات التي اتخذت من قبل الحكومة لتحسين ظروف وعمل المعلمين. هذا وخلال المناسبة وزعت شهادات شكر وعرفان لبعض من المسؤولين الإداريين وكذلك مسؤولي بعض المنظمات والمشاريع الذين يعملون من أجل تحسين نوعية التعليم في ولاية البطحاء. Toujours dans le Tchad profond, une mission conduite par Choukou Kosso, membre du bureau politique national du mouvement patriotique du Salut, sillonne quelques départements et communes de la province du Kanem. Objectif de cette mission, c'est sensibiliser la population sur la révision du fichier électoral. Oumar Mahamatouarou nous en dit plus. Après le lancement officiel de la campagne de sensibilisation du fichier électoral le jeudi dernier à Mao, la délégation poursuit sa tournée à travers tous les départements du Kanem. C'est ainsi qu'elle s'est rendue dans les communes situées à l'est de la ville de Mao, qui sont la commune de Wadjigi, Meléa et Djara, et dans les communes de Kekedina situées à l'ouest de la ville de Mao. L'objectif de cette mission est de sensibiliser la population sur la révision du fichier électoral. Partout où la délégation est passée, le message est le même. Donc le MPS nous a demandé de venir suivre ça de très près, d'épauler la CENI, d'encourager la population, et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc nous demandons à tous les jeunes qui n'ont pas 18 ans en 2015 de se faire recenser. Pour le gouverneur de la province du Kanem Hassan Terab, c'est une opération de révision du fichier électoral et le nombre de personnes qu'on attend est inconnu. L'équipe sont envoyés proportionnellement au nombre de la population. Et donc la CENI connaît ce qui se passe. Si dans une zone, il y a des gens qui sont nombreux et qui ne sont pas pris en compte, on peut redéployer d'autres équipes. Donc je pense que c'est la révision du fichier électoral, ce n'est pas tout le monde qui doit être recensé. Le gouverneur Hassan Terab, en tant qu'administrateur de la province du Kanem, a demandé à la population de ne pas ouvrir la brèche, car il souhaite que ces opérations finissent sans aucun problème pour pouvoir prendre tout le monde en compte. احتفل المعلمون بمدينة بنغور باليوم العالمي للمعلمين، وقد حضر المناسبة محافظ محافظة مايوبوني إلى جانب عدد من المسؤولين في المؤسسات التعليمية. تقرير خالد النور بشير.
احتفل المعلمون بمدينة بنغور حاضرة ولاية مايكي بالشرقية كغيره من معلمي المعمورة باليوم العالمي للمعلمين الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام تحت شعار إعادة التفكير بالمستقبل من قبل المعلمين في وقت الأزمات. في بداية المناسبة تحدث رئيس اللجنة التنظيمية السيد مجيتالوم كافين والذي تقدم بشكره للحاضرين بالمشاركة الفاعلة وأنه قد تخلل هذا الاحتفال منذ تاريخ 4 من هذا الشهر ألعاب رياضية ومهرجانات ومؤتمرات نقاش، واليوم نحتفل بهذا اليوم العالمي للمعلم. وأما الأمين العام لنقابة المعلمين بمحافظة مايو بوني السيد حسن دوبيو والذي هنأ المعلمين بهذا اليوم مضيفا بأنه رغم قلة الإمكانيات والصعوبات التي تمر بها مهمة المدرسين باعتباره شمعة تنير طريق المستقبل للأجيال القادمة وأنه يجب أن ينال المعلم التقدير والاحترام بين أفراد المجتمع. وعقب ذلك قدمت عدة متطلبات منها دعم الثنائية اللغوية وإرسال المعلمين باللغة العربية إلى المدارس الابتدائية وتوفير معدات الوقاية من فيروس كورونا بالمؤسسات التعليمية وإعادة مسابقات دخول الصف الأول الإعدادي ودفع العلاوات وتسريع ملفات الترقية. وأما محافظ مقاطعة مايو بوني رمضان جرسي فقد شكر المعلمين بالتظاهر الجميل لهذا اليوم المجيد للمعلمين متمنيا لهم عام دراسي جديد مكللة بالنجاح والتوفيقات. Une journée d'information et de sensibilisation a été organisée à Massakori. Objectif, sensibiliser la population sur le code de la route. Ben Guéry. La coopération pour l'étude des recherches pour le développement intégral CERDI, cette organisation non gouvernementale qui œuvre dans le cadre du projet d'accompagnement des entreprises chargées de la construction de la route transsaharienne, renforce les capacités des chauffeurs, des syndicats des transporteurs, des chefs traditionnels, des éléments de la police nationale et de la gendarmerie nationale. C'est à l'issue d'une journée de formation et d'information axée sur la gestion du tronçon Massakori-Ngouri-Bol et sur le respect du code de la route qui malheureusement est méconnu par bon nombre de la population. Nous savons que la route apporte le développement, mais la route apporte aussi le danger. Si nous ne savons pas nous prendre, nous allons connaître des accidents. Après cette journée d'information, les chefs traditionnels prendront le relais pour sensibiliser à leur tour les concitoyens sur l'importance du code de la route afin d'éviter les accidents de circulation. قام صباح اليوم أعضاء جمعية الشباب من أجل التنمية بولاية وداي بإطلاق حملة توعوية حول أهمية مراجعة السجل الانتخابي، وقد استهدفت الحملة سكان مقاطعة خشم الوادي بولاية وداي، وقد ترأس المناسبة رئيس الجمعية. تقرير الزميل النظيف عبد الكريم. الهدف واحد وهو توعية السكان للمشاركة في مراجعة السجل الانتخابي. هكذا نظم جمعية الشباب من أجل تنمية ولاية وداي أجدرو حملة توعوية للمشاركة في الإحصاء الانتخابي، وذلك بقرية تربوغ بمقاطعة خشم الوادي. كما سمحت هذه المناسبة لممثل رئيس مقاطعة خشم الوادي رضوان حسين مختار، حيث رحب بهذه البادرة مثمنا هذه الجهود الوطنية، لا سيما وأن الجمعية اختارت مقاطعته. زينب جازولي عضو جمعية أجدرو بدورها ناشدت إخوتها النسوة بالمشاركة الفاعلة وعدم التهاون بمراجعة الإحصاء الانتخابي. رئيس جمعية الشباب من أجل تنمية ولاية وداي عباس قاسم علي أكد أن حملة مراجعة الإحصاء الانتخابي هي ضمن أنشطة جمعية أجدرو، كما أن جمعية الشباب من أجل تنمية ولاية وداي تساند الحكومة شادية لنجاح مراجعة السجل الانتخابي. رئيس مركز الشريفي مكي أحمد كبار قدم شكره وعرفانه لجمعية أجدرو على هذه المساهمة القيمة، وذلك من أجل نجاح الحملة. هذا ونذكر في ختام المناسبة قدمت كمامات للنضال ضد فيروس كورونا.
Et en culture, avant de nous séparer, terrorisme transfrontalier au lac Tchad, c'est le thème d'un livre écrit par l'ambassadeur du Tchad au Congo-Brazzaville, Mbodou Seyd. Dans son ouvrage, l'auteur met l'accent sur la lutte contre la secte Boko Haram. Le livre a été présenté le samedi à la Maison de la Culture de Bol. Les précisions avec Soukassia Prosper. C'est par la minute de silence en mémoire de toutes les victimes de la nébuleuse secte Boko Haram que l'actuel ambassadeur du Tchad au Congo-Brazzaville et dans le Grand Lac, Mbodou Seyd, a présenté au Lacustre son tout premier ouvrage intitulé Terrorisme transfrontalier au lac Tchad pour lutter efficacement contre Boko Haram. Cet ouvrage permet de comprendre le terrorisme, ses opérations, ses objectifs et ses enjeux sur le plan social, économique, sécuritaire et politique. Cet ouvrage est subdivisé en deux parties, le terrorisme au lac Tchad et le défi à relever face au terrorisme. La jeunesse de Boko Haram, selon l'auteur, remonte à 2002 dans l'état de Borno au Nigeria, dont Mamadou Youssouf fut le fondateur. Posant des solutions, l'ambassadeur Mbodou Seyd a relevé que l'option militaire est importante, mais il a proposé aussi la réinsertion des démotivés au sein de Boko Haram et il faut un plan de développement dans le domaine de l'éducation, de la santé et du socio-économique. Selon l'auteur, les pays membres du bassin du lac Tchad doivent mutualiser leurs moyens de lutte. Les actions concertées et coordonnées sont indispensables afin de mettre un terme au cycle de violence et d'éviter l'enracinement de l'insécurité. La gestion des repentis de Boko Haram, le source de financement de Boko Haram, l'avenir de la province du lac sont entre autres de préoccupations soulevées par les participants. السيدات والسادة، هكذا نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإقليمية قدمناها لكم من الفضائية التشادية رفقة الزميلة إستيل. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. طابت أوقاتكم في أمان الله. Merci Chérif, mesdames et messieurs, merci. Et sur ce se referme cette édition. Merci d'être de nôtres. Bonsoir.